Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kamala Harris, kandidat Capres Partai Demokrat sekaligus Wapres AS, umumkan Tim Walz sebagai pasangannya dalam Pilpres mendatang. Keduanya mulai berkampanye sekitar sepekan sebelum konvensi nasional Partai Demokrat. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Penantian siapa yang jadi calon wakil presiden Kamala Harris terjawab. Vice President of the United States, Tim Walz. Tim Walz, gubernur negara bagian Minnesota, diusung Harris untuk mendampinginya dalam Pilpres November mendatang. Meski sejak Pilpres 1972, Minnesota selalu memenangkan presiden dari Partai Demokrat, kawasan Barat Tengah Amerika adalah wilayah penentu dalam Pilpres. Kubu progresif mendukung Walz yang memperjuangkan kebijakan liberal saat menjabat sebagai gubernur. When Vice President and I talk about freedom, we mean the freedom to make your own healthcare decisions and for our children to be free to go to school without worrying they'll be shot dead in their classrooms. Latar belakangnya sebagai anggota Garda Nasional dan seorang guru dilihat punya nilai jual bagi pemilih kulit putih di pedesaan Amerika. A progressive who's been able to win rural red conservative districts, who's been able to win across Minnesota, even in the non-progressive enclaves, who is somebody who owns a gun and fought and was a combat veteran and is born in Nebraska. And so it's somebody who understands Middle America. Sebelum memilih Tim Walz, ada dua nama, senator dari Arizona Mark Kelly dan juga gubernur dari Pennsylvania Josh Shapiro yang diunggulkan untuk menjadi cawapres bagi Kamala Harris. Nama Tim Walz sendiri relatif tak dikenal dalam kancah perpolitikan Amerika Serikat, bahkan oleh warga Amerika. Dari polling yang diadakan oleh NPR, PBS, dan Marist menunjukkan 71% pemilih Amerika tidak punya pendapat atau bahkan tidak mengetahui nama Walz sebelumnya. Kubu lawan, mantan Presiden Donald Trump dan cawapresnya J.D. Vance menyebut Walz sebagai sosok liberal yang ekstrim. Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does. Dalam beberapa penampilan medianya, Walz mengambil posisi sebagai sosok penyerang yang efektif terhadap Trump dan Vance dengan menyebut keduanya aneh. Analis menilai pilihan wapres kedua kubu menunjukkan betapa terpolarisasinya politik Amerika. It's a very progressive ticket against a very conservative ticket. And so what we're seeing here is more evidence of the immense polarization of American politics, that neither candidate really felt like they needed to reach in a direction toward moderate voters in terms of their running mates' policies and priorities. In both cases, it's interesting, they've moved toward the style of the moderate voter with J.D. Vance and kind of his Appalachian cred, and Tim Walz, a hunter and a rural Minnesotan. So we live in an era where style is pretty important, and so that's probably was very much on the minds of both of the candidates. Dalam pekan yang sama, kedua kubu bersamaan dijadwalkan berkampanye di 4 negara bagian penentu, yaitu Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, dan Georgia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ketegangan meningkat di Timur Tengah pasca pembunuhan pemimpin Hamas di Iran dan pimpinan Hizbullah di Lebanon. Sementara serangan roket ke pangkalan militer di Irak melukai beberapa personil militer AS. Tapi AS dan sekutunya terus berupaya mengupayakan deeskalasi hingga gencatan senjata di Gaza. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menggelar rapat kabinet dengan pejabat-pejabat keamanan merespon meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dengan pembunuhan beruntun sejumlah pimpinan kelompok-kelompok proksi Iran, termasuk pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Iran will definitely investigate how assassination occurred, but as we've been following from Iranian officials, as well as the officials as well as Iran's proxies in the region, that Iran already has decided that Israel has killed Haniyeh in their borders, and therefore needs to take revenge against Israel.
Kekhawatiran meluasnya perang juga diungkapkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala kepada VOA usai menghadiri pemakaman Haniyeh di Doha, Qatar. Seperti itu mungkin mempersiapkan, kita tidak tahu macam mana. Tapi kalau saya lihat keadaannya tentara Iran seperti itu, tentu tidak mudah juga untuk berperan dalam politik itu. Guna meredakan ketegangan di Timur Tengah, Presiden Joe Biden juga menelpon langsung Raja Yordania Abdullah. Amerika Serikat juga terus mengupayakan terjadinya gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan Hamas. Sejauh ini Israel sendiri resisten terhadap seruan gencatan senjata permanen. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות. הוא ישלם מחיר כבד מאוד. Analis menekankan bila pun akhirnya menyepakati akhir perang, gencatan senjata yang diinginkan Israel berbeda dengan yang diinginkan Amerika Serikat dan negara-negara lain. They want a ceasefire on the terms that basically Hamas is completely destroyed, at least its leadership, including Sinwar potentially. Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas di Gaza yang juga terlibat negosiasi gencatan senjata. Menurut kelompok Yahudi pro perdamaian J Street, negosiasi terus terhambat, tarik ulur antara Sinwar dengan Netanyahu. Hamas Sinwar position did not change from the beginning. What they're demanding is not the release of Palestinian prisoners and also an end to the war. And while Netanyahu is saying to the negotiators, we agree, also telling the members of his coalition, especially Smotrich and Ben-Gvir, that we're not going to stop the war. So Sinwar will hear that he's actually not going to end the war, and then Sinwar comes with more demands for assurances, which actually breaks the deal. Mengantisipasi eskalasi perang, Amerika Serikat mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Timur Tengah, gugus tugas Angkatan Laut keempat yang dikirim ke kawasan sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.